Wow! Next! To Adrian! Next time! Ay, ang laki-laki naman! Ala. To James! James! Wow! Sino pa? Say hello! Mamaya mo natignan. From Dada, Mama, Mama Nene, to our son, Jacob Andre! Jacob! Hawakan mo yun, ha? Next! To Sheng Sheng! Doon daw yun, doon daw. Ma'am, doon daw yun. Hindi, ito daw, ma'am, ito. Oh, ito muna. Cincin yan. Ito kay... Wow! Kay Aiden pala to! Sino pa wala? Ay, Athena! Sorry, man! Athena. So, Athena! Ay, ito to! So, Athena! From June, Anna, and Jacob! Merry Christmas! Ah, napa-apil pang yaya. To Teacher Malu from Santa! Thank you! Saan na nato? Ayan. Ready na? Pagbilang ng tatlo, sabay-sabay, pumili na pala ng gift. Ready? 1, 2, 3! Ano yan? Masaya